محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ معزز محترم شاعر اسلام حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب آف کاموں کی، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے ہیں۔ تو بہرحال جڑے دوست بزرگ احباب سندھ دے اندر تشریف فرماؤ، مسجد حال اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ پاک تہاڈا آونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور سب دی نجات دا اللہ پاک ذریعہ بنائے۔ پروگرام دا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک نال کیتا جاندا ہے، اور تلاوت قرآن پاک واسطے ساڑی تحصیل دے بہترین قاری، بہترین حافظ، میری مراد قاری محمد جاوید صاحب جو کہ کنویں کیا تم نے، انہوں دے برخوردار محترم قاری عبدالباسط المنشاوی حافظہ اللہ، انہوں دے اگے میں گزارش کرنا کہ وہ مائک تے تشریف لے آؤن اور تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمان قاری عبدالباسط صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ
ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم अल्लाह के घर चाहते हो तो खिलखिला के मुस्कुरा के लहला के बैठा करो तो जरा अगे होके बैठा करो तुसी भी अगे अगे आ जाओ उलमा इकराम तशरीफ फरमाने आफत अब्दुल मन्नान रासिक साहब का खिताब चंद मिनट बाद इंशाल्लाह शुरू होने वाला। कारी साहब ने बड़े मिठे ते बड़े सोहने अंदाज कुरान जी सुनाया, दिल खुश हो गया। अल्लाह पाक मेरे भाई की उम्र में मजीद बरकत फरमाए, कबो आमीन। अज दे अजीम शान फ़कीद उल मिसाल बाबरकत प्रोग्राम के अंदर अजीम जमात के अजीम रहनमा हाफिज़ मोहम्मद सलमान आज़म साहब उन्हों की मुहब्बत भरी दावत हाज़िर खिदमत। दुआ है अल्लाह पाक साढ़े सारियां दी अज की हाज़री अपने दरबार च कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लखा चन चढ़न पावे ईद वाले
سونے مدنی دہن آثار وکھرے تاریاں ہے جس تو رونق بخشی او دے دنداں دہن چمکار وکھرے کوئی مننے یا نہ مننے کوئی مننے یا نہ مننے او دی دید دہن طلبگار وکھرے پر یار تے سونے دے سارے نے صدیق عمر وفادار وکھرے اکرم مسجد گونج جاوے پیار نہ پڑھو سبحان اللہ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا انتہائی توجہ طلب جملہ سماعت فرمانا حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا کہا عثمان نے میری سخاوت اللہ کی رحمت ہے کہا عثمان نے میری سخاوت اللہ کی رحمت ہے علی دیں گے شہادت وہ علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا امی بن کے امانت اہل دنیا کو پہنچا دی امی بن کے امانت اہل دنیا کو پہنچا دی جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا بیان گا اپنے علاقے دی معروف شخصیت میری مراد حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب وہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان محترم حافظ عبدالغفار نقیب صاحب الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا صدق اللہ مولانا العظیم دو تین باتاں 5-4 منٹ دے اندر کیونکہ جماعت دے
بہترین عالم دین، بہترین واعظ اور خطیب میری مراد قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی تواڈے سامنے جلوہ افروز نے، انہاں دے اور تواڈے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ کانفرنس دے عنوان دے نال اشتہارات دا عنوان ہے محمد رسول اللہ کانفرنس۔ پہلا لفظ ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ذہن نشین کر لئیے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی دنیا دے کسے بندے نے نہیں رکھیا، بلکہ یہ نام مالک ارض و سما نے خود رکھیا ہے۔ دو آپ دے ذاتی نام نے، کنے نام؟ ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی آپ دے صفاتی نام نے مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، بہت زیادہ آپ دے نام، لیکن حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول ان لی اسماء، فرمایا میرے بڑے نام نے، انا محمد صلی اللہ، میں محمد ہاں، وانا احمد، اور میں احمد بھی ہاں، انا العاقب، میں عاقب بھی ہاں، انا الحاشر، میں حاشر بھی ہاں۔ یہ دا مطلب کی ہے؟ عاقب دا معنی ہے کہ آپ تو بعد کوئی دنیا تے نبی آ سکدا، اور حاشر دا معنی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن تمام انبیاء اور تمام مسلمہ امتاں جڑیاں نے اے میرے محمد دے جھنڈے دے تھلے ہون گیاں، یعنی یہ بھی میرے نبی دا نام ہے۔ اور نام محمد جو ہے یہ دے جدو اسی غور کریے کہ کیسا پیارا نام ہے، کیسی عظمتاں والا نام ہے۔ دنیا جدو سوچ دی ہے سردار عبد المطلب انہاں نے جدو یہ نام رکھیا، مکے دے چودھریاں نے پوچھیا کہ پوتے دا نام کی رکھیا ہی؟ فرمان لگے میں لے آؤنا تے آپ ہی فیصلہ کرے آج۔ اندر گئے، گود دے اندر اپنے پوتے محمد نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینج کر کے سامنے آپ دے پرعنوار چہرے تو جدو کپڑا ہٹایا تے پھر آپ فرماندے نے اس پوتے دا نام رکھیا میں محمد۔ پہلا تے کہندے نے فلانا نا عبدالعزیٰ، لات، منات یہ وہ رکھنا سی، لیکن جدو آپ دا پرعنوار چہرہ ویکھیا نا تے پھر آکھن لگے واقعی یہ دا نام محمد ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ دا معنی تعریف کیتا گیا، کی معنی ہے؟ یعنی ہر بندہ اپنا، بیگانہ، دشمن، مسلم، غیر مسلم، دنیا دے کسے کونے دا کوئی بھی بندہ جدو میرے نبی دا نام نامی اسم گرامی محمد لیندہ تے سونے دی تعریف ہی بیان ہوتی۔ اس واسطے آپ دا نام ہے محمد۔ اور ماشاءاللہ حافظ عبد المنار آصف صاحب بڑے ہی بہترین انداز نال بیان فرما کے گئے سن، کاش کہ اللہ کرے ساڑھے ذہن دے اندر یہ باتاں ساریاں اتر جان۔ کہو آمین، پھر کہو آمین۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ او عمل، او نیکی اور او تقوی پرہیزگاری اونا چر نہیں آ سکتی جنہ چر بندے دا دل نرم ہوندا تے یہ دل سخت روے۔ اور میں خصوصاً دعا کرنا، علماء کرام میرے ساتھی تشریف فرمانے، اللہ کا کلو دعا کرو کہ اللہ مولوی دے دل بھی نرم کرتے ہیں۔ ہون تے بڑی کال نہ سارے آکھیا بھی ساڑھے مولانا
अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह कारी साहब बड़े बुजुर्ग सन, वो आखन लगे हदीस नहीं, कुरान और हदीस की आयत का तर्जमा नहीं। उन्हें एक बात सुनाई, आखन लगे कि हर शय अल्लाह ने पैदा करके ते तकसीम कर दी। डॉक्टर रियाज साहब, हर शय तकसीम कर दी अल्लाह ने, ते हसद बाकी रह गया। किहड़ी शय बाकी रह गई? अल्लाह ने आख्या भी आ भी मैं बनाया। हाफिज़ अशरफ साहब, अल्लाह ने आख्या आ भी मैं एक चीज़ बनाई है, कोई लवो। सारे जड़े सन खामोश। अल्लाह ने फिर आख्या ये हसद ये भी नहीं लवो। तो बकौल मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, मौलवियाँ आख्या या अल्लाह असी अपनी झोली च पा लेने। क्यों जी आप साहब, इंजी गल सदीकी। अल्लाह ताला हसद तो महफूज फरमाए, बुग़्ज़ तो महफूज फरमाए, चुगली तो अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह दा कुरान बयान फरमांदा है, फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखी मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह। फरमाया क्या तुहाडे विचों कोई बंदा ये पसंद करता है कि वह भाई फौत हो जाए तो वह गोश्त खाए? मुर्दा भाई का गोश्त खाण ते दिल करता, बल्कि बंदा फौत हो जाता है। असी कोशिश करने कि जल्दी तो जल्दी इनू दफन किया जाए। फरमाया कोई आयो हिब्बो अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैत, तुहाडे विचों कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए? सहाबा खरे या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया जे पसंद नहीं ना करता तो जिहड़ा बंदा चुगली करता है जी समझो कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाता है। कुरान की आयत पढ़ी सूरह हुजरात दे विचों, अल्लाह पाक हसद तो, कीने तो, बुग़्ज़ तो, चुगली तो महफूज फरमा के साढ़े दिलों नूं साफ कर देवे, पाक कर देवे। कह दो आमीन। एक कर देवे और नेक कर देवे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। बिला तखीर जमात दे जय्यद आलिम दीन मोहतरम कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहिब। माशाअल्लाह ठीक हो गया। फिर सारे दोस्त अहबाब नूं मुहब्बत प्यार ना दूसरी मरतबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टेज भर गया, अल्लाह दे फजल करम नाल मस्जिद भी खचा खच भर गई है। हाफिज़ अब्दुल गफ्फार नकीब साहब नूं अल्लाह पाक सेहत नाल लम्मी उम्र अता फरमाए। कहो आमीन। जमात की रौनक ने यकीन करो साढ़े रूहानी बाप ने मेरे नाल शफकत मुहब्बत, मूँह ते तारीफ नहीं गल आई है तां करन हैं, वरना जिवें वो फरमा रहे सन कि यह चीज़ मौलवी ले लैन तो अल्लाह पाक सानू सारे बचा के रखेगा। वो आमीन। अच्छा गुजारिश है कि हाफिज़ साहब ने फरमाया एक दो गल्लां करनियां, ज़्यादा थोड़ा वक्त नहीं लेना। तो दौलत औलाद रिज़्क़ किहदे को मंगना चाहिए? नहीं नहीं सारे बोलो, हुण मेरी गल लम्मी ना करे जे, सारे बोल के जवाब दो किहदे को मंगना चाहिए? हाफिज़ जी बहुत बड़ा जलसा हो रहा सी लाले मूसा दे लागे गुजरात, बड़िया बड़िया जमातां दे काबरीन बैठे सन, कुल्ले पा के कलगलियां पा के। मेरे अल्लाह ने उत्थे मेरे को दो शेरे खवाए ने, यही सुना दें। मंग रब थी जो कुछ मंगना ही, इंज नहीं कहानी वंड ना करो, जिन्हों आँदी उच्ची कहो सुभान अल्लाह। ये वेखो खिताब किहड़ी शख्सियत, वो आंदे होंदे ने जो तुसी बंदियां दी गल करदे हो असीं ते उठां नूं बुला लैंदे आ। मंग रब थी जो कुछ मंगना ही, उथों मंगदियां जरा शर्माई दा नहीं। बेस बंद कर दियो, आवाज खोलो, बेस बंद करो भाईजान। हाँ मंग रब थी जो कुछ मंगना ही, उथों मंगदियां जरा शर्माई दा नहीं। जिउंदे रब नूं छड्ड के दोस्ताए, बुआ गैरां दा एवें खड़काई दा नहीं।
کچھ کرن جوگے نہ مار کے صد بلائی دا نہیں مولا حی القیوم نو چھڑ کے تے رولا غیرہ دے در تے پائی دا نہیں چوکے تھے قاری محمد عباس صاحب مجمع جا چکے امی عبدالسلام صاحب حافظ اشرف نعیم صاحب دیگر علماء کرام جلوہ افروز پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں ساڑھے دل دا جانی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری ساڑھے دل دا جانی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑھی حسرت ہو جائے پوری اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا کر وکھا دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا کر وکھا دے کوئی آپ ہی سباب بنا دے نہیں کٹی جاندی دوری ساڑھے دل دا جانی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑھی حسرت ہو جائے پوری انتہائی توجہ طلب جملہ گل مقدی مکاواں پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں تیرے کار دے دوان لے کمہ نالے حجر اسود چمہ مل کے کہہ سبحان اللہ او نا ڈس کے دے رہا نہ لیا دیگر مقاماتوں نہ لیا کملی والے دیا پروانیاں دیوانیاں مستانیاں عبدالوہاب صدیقی نو خوش کرنے واسطے نہ بولے آجے پر جنو مکہ تے مدینے نہ پیارے درہات چوک کے گو سبحان اللہ تیرے کار دے دوان لے کمہ نالے حجر اسود چمہ اللہ تیرے کار دے دوان لے کمہ نالے حجر اسود چمہ ہاتھ چک چک کے میں آکھا ہاتھ چک چک کے میں آکھا یہ ہو جاوے منظوری ساڑھے دل دا جانی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑھی حسرت ہو جائے پوری الحمدللہ معزز علماء کرام تشریف فرمانے میرے فاضل بھائی حافظ محمد اشرف نعیم صاحب جو بلا مبالغہ ساڑھی جماعت دے بہترین خطیبہ جو خطیب نے اللہ دے فضل و کرم دینا جدوی جان دے ہو مشہور خطیب نے جامعہ مسجد علی اہل حدیث اڈا آدم کے اندر کئی سالہ تو ماشاءاللہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے کچھ ذہنہ دنال ایسیاں باتاں ہو جاندیاں نے بندہ بھول بھی جاندہ ہے انسان بھولنا آ رہے جس دن ساڑھا الحمراء حال دے اندر جلسہ ہویا 9 اپریل محترم سید سبتین شاہ صاحب میں مولانا عبدالحفیظ مدر صاحب ڈاکٹر ریاض صاحب دیگر احباب ایک جگہ تے بیٹھے ساں تے شاہ صاحب نے بڑی محبت بڑے پیار دے نال حضرت حافظ صاحب نے فرمایا بھی تسی دور دور رہندے ہو ساڑھے کو انہاں آکھیا جی دور والی گل کوئی نہیں جڑیاں دوریاں ہو گئیاں نے ہن قربتاں نے انشاءاللہ بولو ہن علماء کرام ذرا تھوڑے جا کھڑے ہو جو جی صرف علماء کرام یہ ماشاءاللہ جی علماء کرام سارے دانی تمہیں اٹھو یہ ماشاءاللہ ساڑھے بھائی محافظ محمد اشرف نعیم صاحب نے حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب دی امارت حافظ عبدالکریم صاحب دی نظامت حافظ افضل فیصل شیخ صاحب دی صدارت یوتھ فورس اور قاری عامر لیاقت صاحب دی نظامت یوتھ فورس سے مکمل اعتماد دا انشاءاللہ اظہار کیتا اللہ دے فضل و کرم دے نال
اسی انہاں نوں اپنے نال درمے سخنے قدمے لے کے چلیں گے اور انہاں دی انشاءاللہ جماعتی وابستگی اور انہاں دی خطابت انشاءاللہ تسی بھی مستفید ہوو گے اور اسی بھی مستفید ہوواں گے۔ اللہ عمل دی اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔